For today's video guys, maghimo day tag lumpiang Shanghai. So first among gi-separate ang wrapper para easy na lang. Then nagsugod na day ko diha og roll guys. Tanawa guys, nagtabang ang mga dalagingging para mapadali daw ang kuan pag wrap. So guys, ang halo day ana is Baguio beans and giniling na karne with carrots mo nang sulod sa lumpia. So na birthday day may ana guys. So muna nagtabang mi og wrap og lumpia para mapadali ang trabaho. Nagtinabangay ming tanan. Pero side to sayo ajud ko kakauna na og lumpia guys. Tanawa akong kauban sige nagkaon. Orange day na yung gipanitan guys. Orange nga aslom kaayo. Tanawang di magka limao. So time lapse day na guys akong gigamit para madali lang. And to make video short mo nang akong gi-time lapse. So karon guys, human na mi last na wrapper para daghang pagbilin. Thank you for watching.